Yan kung mabawa mo. Bakit mo? Okay. Atras, atras, atras. Okay, 1. Tingnan lang siya. Sabay lang sa counting. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, tak, salot. Okay, next. Back. Cambio position. Okay, 1. Lingi, atras. 1, 2, 3, lingkod. Pindok, unat. Dos. Lingi. Okay, balik formation. Tak, okay, 1, 2, 3, dagan, go. 1, 2, makamot. Okay. Naog, makamot, naog. Sumbat. Okay, butang. Taas. Gumo. Okay, salot. Bam. Okay, 1, 2, okay, duko. Close. Open. Taas. Okay, cambio, atras, abante. Okay, sunod. 1, and then 2. Sunod. 3, 4, 5. Hop, diyan na taman. Isa. Okay, last atas, papunta dito sa pamakuha na taman. Okay. Okay, 5, 6, memorize, memorize. Okay, 5, 6, 7, start. Go. 1. Lingi. Okay, tuyok. Salot. And then tap. Okay, next. Cambio. Okay, down. Tap. 2, lingi. Atras. 1, 2, lingkod. And then next. And then go. Tap, lingi. Balik formation. 1, 2, 3. And then go. Dagan. 1, 2, 3. Okay, naog. Subat. Down. Taas. Gumo. Salot. Okay, go. 1. Loko. 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 1, 2. Taas. Okay, go. Dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then 1. 1 more. Sunod. 2. Okay, and then 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. Pagkaw man tulo dito. And then atras. Pindok. Okay, sugat mo. Boom. Sugat dito bang. Okay, lingi, mahangad. O pindok. Okay, go. 1, 2. Close. Wala to. Bistap na ng bawas. Okay, asa. Pausa na ko ha. Kalala.